So guys, bago pa tayo dito guys, meron tayong $20 na pera guys. Bili tayo ng seed. Tingnan guys, so meron silang malaki na melon. So guys, bili tayo ng carrot seed para matanim natin, tas madami na pera natin guys. Goal pala natin dito guys ay ma-trillionaire tayo. Trillionaire. Yun yung goal natin guys. So, tanim natin yung carrots sa pinakadulo guys. Para magkapera na tayo guys. Yun, may award pa tayo. Badge award. Aray ko. Won the garden game. You first carrot. Yes. So, collect natin yan guys. Tas isell natin para magkapera na tayo. So, 0 pa pera natin dyan. So, punta tayo sa sell para ma-sell na natin to. Mabenta. So, I want to sell my inventory guys. Yan. So, 63 na pera natin. Nag-log siya guys, nag-log. May nag-leave kasi. So, bili tayo ng carrot. Para padamihin natin yung carrot natin guys. Para ma-trillionaire tayo guys. So, balik tayo sa garden. Tanim natin sa dulo. Tanim lang tayo. Tapos, antayin natin tumubo. Tapos, collect natin. Yan. Uso daw tayo. Uso na laro. Nag-log pa cellphone ko. Yan guys. Yan. 5 yan, gar. Natin yan, collect natin yan guys, para mabenta natin yan guys. Eto guys, collect na natin yan gar, para makabenta na tayo gar. Tapos punta tayo sa sell guys. Dito lang pala yung sell. Yan, I want to sell my inventory ga. Malapit na mag-gift. I want to sell my inventory. Nice. 60. Yan. Tapos bili tayo ng seed. Yan. Mamahaling seed dito guys. Pero carrot muna tayo guys. Carrot tayo guys. Tapos strawberry. Tanim natin yan. Dito. Tanim natin sa dulo. Strawberry dyan. Dyan lang yung strawberry. Tapos yung carrot dito. Yan. Yan yung carrot guys. Tapos antayin lang natin tumubo guys. Yan guys. Tapos collect natin yan. Collect natin. Mamaya parkour muna tayo dyan guys. Parkour lang tayo. Sheesh. Collect na natin yan guys. Collect na natin guys. Meron pang mag-chat guys. Yan. So, collect na natin to para ma-sell na natin to para may pera. Tagal ng strawberry I want to sell my inventory. Yun. May 140 na tayo. Tagal tumubo ng strawberry guys. Tagal tumubo ng strawberry. So, bili tayo ng... So, may free ba dito? Yun, may free Free? May free na pera dito. Pero bawal natin makuha. Free daw, pero bawal. So, punta tayo sa seed. Meron tayong watering can guys. Free yan guys, free. So, bili tayo ng... carrot guys, carrot. Bili tayo ng carrot guys. So, bili natin yan. Yung mga grape. Mango seed, grape seed. Stock guys. So, bili na tayo ng carrot. Para ma-trillionaire na tayo. Aray ko. Ito guys. Yan guys.
tanim natin yan dito na sa gilid natin, sa kaliwa guys. Yan, tanim natin guys. Tanim natin dyan. So, antayin lang natin yan guys. Tumubo guys. Tapos kulik natin guys. Yan gar. Tubo na siya gar. So, tanim natin yan. So, sell natin to guys. Sell natin to. Sell, may inventory. Yung, may 207 na tayo guys. So, meron pa tayong carrot seed, 3 dito. Tanim natin to guys. Tanim natin to. Yan guys. So, ano kaya yung bibilhin ko next? Carrot naman. Bili natin yan. Tapos, blueberry seed. Yan, bili natin yan, gar. Ay, bawal pala. Maliit pa yung pera ko, guys. So, tanim natin dyan. Yan. Kaya nugget. Oh, yun. Yun, rainbow, guys. Rainbow. Aray ko. Rainbow yan. Siguro 1K na yung pera ko dito kasi may rainbow na ako guys. May rainbow na ako. Yan, sell natin to. Yan guys. Sell natin yan. So, meron pa tayong bilhin natin yan. Yung ano natin guys, watermelon. Hindi natin mabili yan. Ang mahal. So, meron tayong blueberry seed dito guys. Blueberry seed tayo guys. Yan. Tanim natin, tas diligan yan. So, ano tayo dito? So, bawal pala siya kaya pala maliit pa yung pera ko guys. Maliit pa yung pera ko. So, bilhin lang natin yung tomato na lang. Tomato na lang kaya bili natin. Sige, tomato na lang. Maliit yung pera ko. Isa lang nabili ko guys. Isa lang nabili. So, tanim na natin to dito. Yan. Tanim natin to guys. Para tumubo na yan guys. Para magkapera na tayo. Matrillionaire na tayo. Yun. Tapos mamimigay na tayo ng mga fruit. Bye guys.